हेलो एवरीवन आम आज बनवा चिंगुड़ी तरकारी। तो फास्ट आम कड़ा को गरम करवा। कड़ा गरम हो सारा पर आम से तेल पकेवा। कड़ा पूरा गरम हो देखी पारे तेल गुड़ा केमती हलदिया कलर होपर चिंगुड़ी चिंगुड़ी फ्राए हम भलसे कड़ा कर चिंगुड़ी को फ्राए करवा। तापर फ्राए करवा आमर रुटी। चिंगुड़ी से साउंड अच्छे बोबाल है बोबाल। चिंगुड़ी भल भाव भाजवा तो एपट सेपट कर चिंगुड़ी को भाजा पड़ो। यहाँ हमारा फास्ट प्रोसीजर। चिंगुड़ी को जब भलसे न भाजो तो तरकारी टेस्ट लगे ना फ्लेवरटा भी ठीक से आसबनी। से फास्ट आमको चिंगुड़ीटा को भलसे भाजवा पड़ो। ये हलदी हलदी कलर देखी पारे बुड़ी का जो आती सेगुड़ा पूरा क्लीयर हो भलसे आम भाजी हो। एबे कौन करवा एवं कड़े पुणी आउ थे तेल पकेवा। तेल पकईकि मो सेकेंड प्रोसीजर हूँ आलू भाजवा। तो स्टार्ट करवा देखा आलू आलू में दुईटा काट नहीं लंबा लंबा कर काट नहीं। तो आलूटा को भलसे भाजवा। भलसे भाजिकी आम खोलीदे। तो आलू भजा प्रोसीजर अब स्टार्ट है। सत्य बोबाल बोबाल लगला जल्दी जल्दी कर। यहाँ मुझे लुण ऐड करदे। लुण ऐड कले कौन हम ना आलू गुड़ाक जल्दी भाजी तापर आम कौन करवा आम हलदी ऐड करवा। हलदी ऐड कर सारापर भलसे भाजा। तो भाई भौणी मैंने जो मैंने बर्तमान देखते मुझे गोटे रिक्वेस्ट करी चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और शेयर करूँ। आलू भी पूरा कड़क कर भजा जाए। गोटे साइड हो सारे गोटे साइड टे पोड़ी गलार होती आ गोटे साइड टे पोड़ी सारापर आम जाणी ना आम आलू पूरा भाजी गला। तो आउ टे सब भजा जा प्राय आलू गोटे मैंने भजा जा होगा। आलू कौन कर काटिदेव गोटे जगह सब आलू को कढ़ा जीव। आलू 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 को भाजी कड़क करी ठीक अच्छे सब बाहर गला। पुणी आउ थे कौन करवा पुणी कड़ी पूरा गरम अच्छी से आउ थे तेल पकागला। तेल टे गरम हम भलसे तेल पूरा गरम हो जाए। से चीनी ऐड कले चीनी ये ऐड कर कहीं चीनीटा ऐड कले से कलर टे आसो रेड कलर हो देखी पारती रेड कलर हो कौन कले तेजपत्र गोटे ऐड कले। तब तेजपत्र टिके होगला पिज हम ऐड करवा। पिज हम गोटे बड़ पिज काटे से गोटे बड़ पिज हम ऐड करदे। पिज को भलसे भाजवा। देखते चीनी पूरा रेड रेड कलर देखा जाए पिज कौन हम ना
ପିଆଜ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣଟା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସିଓର୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମ ତରକାରୀର କଲର୍ ବି ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତ ଏତେବେଳରୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରାଗଲା। ଅଦା ରସୁଣଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲରେ ବାହାରୁଛି ତେଲରେ ଭଲସେ ଭଜାଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେନି। ପୁରା ତେଲରେ ଅଦା ରସୁଣଟାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କଡ଼କ କରି ଭଜାଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ପାଣି ଏଡ୍ କରିକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ମିଶାଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଏଡ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା, 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଳୁରେ ଆମର ଲୁଣ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଏଡ୍ ହେଇନି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେତିକି ଲୁଣ ଲାଗିବ ଆଳୁରେ ଯାହା ବି ସଟେଜ୍ ଥିଲା ପାଣି ଅନୁସାରେ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ସଟେଜ୍ ହେବ ଆମେ ପଛରେ ବି ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବିଲାତି ଏଡ୍ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲାତିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଏଡ୍ କରିଦେଲା। ପୁରା କଡ଼କ କରି ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରେଭିଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବୋବଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଗ୍ରେଭି ପୁରା ବୋବଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ରେଡ୍ କଲର୍। ଏବେ ଆଳୁଟା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ପକାଇ ପୁରା ଭଲସେ ତାକୁ କଷିବା। ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି କଷିବା। ଢାଙ୍କଣା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ଗୋଟେ ଦେଇକି ପୁଣି କଷିଲେ ପୁରା କଷାଟା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ କଷିଛନ୍ତି ଏଠି, 1-2 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେନି। ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ବବଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ, ଗରମ କଲେ। ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକି ଏବେ ଆମେ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଏବେ ଯେଉଁ ପକାହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ସେ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନିର ଫ୍ଲେଭର୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନିଟା ଏଡ୍ କଲେ। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ପକା ହେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଝୋଳ ଭିତରେ ପଶାଇଦେବା। ଟିକେ ଝୋଳ ଗୁଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମିଠା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ ତରକାରୀ ପୁରା ବୋବାଲ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 3-4 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇବେ। ଫୁଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ସେଇଟା ଝୋଳରେ ମିଶିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କଷ ଲାଗିବ ପୁରା କଷ। ମୋ ପାଟିରେ ତ ଏବେଠୁ ଲାଳ ଗଳିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଥର ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମର ପୁରା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇବା। ତ ପୁରା ବୋବାଲ୍ କରିକି ରୋଷେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ।